16 mai 2022, une soixantaine de jeunes issus de tout l'Irak se sont rassemblés dans la province d'Erbil, à Avdalan, dans le district de Barzan, pour une semaine d'immersion au sein du camp de coexistence et cohésion sociale, organisé par la Barzani Charity Foundation et la Civil Development Organization sous le parrainage du Centre français de recherche sur l'Irak. Ces jeunes, âgés de 20 à 30 ans, à parité hommes-femmes, sont tous issus de la société civile. Leur candidature a été présentée par des ONG irakiennes préalablement sélectionnées par le CEFRI. وأن يتعايشوا بشكل يرضي الجميع. بروسي كونراتي لرجلات يشهبوها لبتساوان مرات احتمال ما تطابق الترجمة. In the beginning, theoretically, I talked about the civilizing process, how civilizing process went on exactly in the European countries, how they came to build a state, and then nation state, how nation state was built in the Western countries. القائد اسمي قصي سلام مبارك. حياك الله قلوب السلام، تحية قلوب السلام. يلا. الحكومة. نعم. رجال الدين. الأسرة أحسنتم. نعم. القانون. يكسانيون ما في أفرتان و يعني حقوق الرجل والمرأة، تنظيم الحقوق، المستحقات. زين. نعم. المؤسسات التعليمية. كره الطالب، كذلك يتولد كره عند الطالب المدرس. فهذا نعم. دكتور ممكن اجاوبك يعني على المدرسة، دكتور اكو طلاب يعني اعدادية ومتوسطة. اي والله Why Neanderthals disappear everywhere, from Portugal to Russia, from England to here. Neanderthals, they last from 400,000 years ago to 40,000 years ago, and then they disappear. And the interpretation was that this body had been buried with flowers, and they came down here. So although we have in this cave Neanderthals, Homo sapiens, we think actually it's possible that there were both Neanderthals and Homo sapiens in the Zagros. So that's why we've come back to use our modern techniques, combine our modern techniques with his results and try to integrate the two. The bottom is probably 120,000. So there's at least 100,000 years of people living here. And reconstructed in Cambridge at the moment. And in fact, the conservator, wonderful, wonderful Spanish conservator, it's mice, voles, tiny animals, okay, that's what she's looked at. Made perhaps once, twice, and so you have to imagine groups of groups like that, just 4, 5, 10 people, hunting ibex, something like that, just coming into the cave. Les participants ont été choisis selon des critères de représentation de l'ensemble des communautés, religions et ethnies présentes en Irak, faisant de ce camp une expérience unique autour de la jeunesse irakienne.
Chaque matin, des professeurs étaient invités pour discuter de thématiques essentielles à la construction de l'Irak de demain, comme Adel Bakawan, venu expliquer pourquoi l'Irak n'a pas une nation, une religion ni un peuple. La descente aux enfers continue. يعني دابزين وعقل الجحيم بدامر. إذا ما نسوي هذا الشيء راح يكون هناك هبوط إلى الجحيم والانهيار. أوستمو زوج باز بوجو بيتم تحملها. راح نكتفي بهذا القدر ونشكر تحملكم وسماعكم لنا وأنا أعتذر من عندكم. دیاری نکردووە دایک و باوکی خۆی دیاری نەکردووە عشق و براکانی خۆی دیاری نەکردووە 4 محافظات حتى المحافظات داخل الفيدرالية الواحدة داخل الأقليم الواحد يطالبون باللامركزية الإدارية ونحن على خلاف معها ولا نتمنى أن يتلوث المياه في إيران لأنه يأتي إلينا. الحلقة توصل. بس شباب انتم الاثنين والله لازم تروحون. امير يونس. يلا امير. يلا امير يونس. امير يونس فيدرالية. بونمونا دساتير يتري تطبيقها في التاريخ العراقي تشوف انه في المجتمعات ذات التوازن الاجتماعي والمجتمعات ذات التعددية المجتمعية اللي فيها توازن فيها على اساس والى اخره. على اساس الانسانية. حتى المفاهيم القومية صارت من المفاهيم القديمة في الحالة هناك المفهوم. كل واحد يكتب اسمه كيف تكتب اسمك ما تكتب اسمك عندنا نشاط راح نسويه ذكاء يعني فعلا شلون انه نقدر انه هذا الاختلاف يساعد على مسألة الذكاء على مسألة الحصول على المعلومة والى اخره مو؟ يعني قلتوه قسم وهي لا لا كل شيء عادي حتى صور وياها عادي لا لا جینگا پارێز راوە ئاژال پارێز راوە خەڵک لەسەری پەروەردە کرا. والحيوانات في هذه المنطقة. لم دەبەرە پێکەوە ژیانی ئاینی هەبووە وەکو ڕێزگرتنی هەموو ئەدیان کە لەم گوندە مەسیحی یەهودی مسلمان وەکو خوشک و برای یەک ژیاوە. ئەم گوندە خاوەنی 325 ماڵی بارزانیە کەس لە کیمیابارانی حەلەب چای. لێرە شانازی دەکەم لەسەر گۆڕەی پیرۆزی بارزانی. L'après-midi venait le temps des visites, de quoi faire découvrir aux participants la richesse et la diversité de la région fédérale du Kurdistan, au sein de laquelle une bonne partie des participants mettaient les pieds pour la première fois. C'est ainsi que ces jeunes découvraient l'un des endroits les plus marquants du Kurdistan irakien, ici à Barzan, lors d'une visite empreinte d'émotion dans ce lieu où se trouve la tombe du général Mustafa Barzani, souvent appelé le père du nationalisme kurde. Les participants découvrent là le musée du génocide des 8000 de Barzan, dont un nouveau bâtiment est sur le point d'être inauguré lors de notre visite. Ce lieu commémore cet événement tragique qui a été la rafle des 8000 hommes de Barzan, âgés de 10 à 85 ans, le 31 juillet 1983, par le régime baathiste de Saddam Hussein. Tous furent déportés vers les déserts du sud irakien, et ceux qui n'étaient pas morts en chemin furent enterrés vivants. Ce massacre préfigure Al-Anfal, soit la campagne génocidaire du régime de Saddam Hussein contre les populations kurdes d'Irak, qui durera jusqu'à la fin des années 80 et dont on estime qu'elle fit plus d'une centaine de milliers de victimes, tandis que plus de 4000 des 5000 villages du Kurdistan irakien furent rasés. Ces visites qui ont marqué le séjour, il y en a eu d'autres, à l'image de celle de l'un des plus vieux villages chrétiens d'Irak dans les contreforts des monts Zagros ou encore de celle de la grotte de Shanidar. Cette dernière a été conduite par l'archéologue Graham Barker, en charge des recherches dans ce lieu qui révolutionna la vision de la culture funéraire des Néandertaliens et dont le plus vieux squelette trouvé daterait de plus de 70 000 ans.
C'est aussi le sens de la visite de la sociologue Anna Cristina Marquez, venue parler des nombreux problèmes rencontrés par les femmes en Irak, leur situation actuelle et rappeler à quel point le combat féministe des Irakiennes prend tout son sens dans un pays où les crimes d'honneur sont, pour la partie fédérale irakienne, encore acceptés comme un motif de réduction des peines, alors que le Kurdistan a déjà promu quelques lois faisant de la région fédérale l'une des plus avancées du Moyen-Orient en termes de droits des femmes. Some people, as I said, say it is biological given. Yeah. Some people say it's God given. It doesn't need to be Islam. Actually, the women associations in Kurdistan in Iraq started in the 1950s. So they are actually very old. What happened was then with the Ba'ath regime, with Saddam, in wider Iraq, women's movements weren't allowed. So there was only a women's organization that was associated with the party, with the Southern Party, and they wouldn't allow for other women's movements. جماعة صراحة أنا خريج جامعة بغداد وأعتبر نفسي ابن بغداد. أكرر الموضوع، يعني لا حد يأخذ الكلام بنوع من الحساسية. مثال شيء زور سلبية. طبعا بو أبرع هنا مستحيلة يعني بتعصب حزناكي نكلام نقصا ونتعامل بهيج شوية بس تعايش هيك. بس صار لي مازال ده. إحنا نحكي حول التعايش، يصير يعني نقرب التعايش. That each individual has, and in Iraq we are challenging in fact how to deal with them and to build the concept of citizenship. So I was trying to, in a participatory approach, trying to explain this and have a discussion around that concept, and I hope that the message was delivered. Autre moment marquant, cela restera sans doute la réception à l'hôtel Rotana d'Erbil de l'ensemble des participants par l'ambassadeur de France, Éric Chevalier, venu spécialement de Bagdad. Good evening, after. Okay. Et votre présence ce soir-là à Erbil, devant tous ces jeunes, l'avenir de ce pays, qui représente 68% de la population irakienne, ce qui représente 27 millions d'Irakiens, c'est un grand honneur tout simplement. Je voudrais d'abord remercier évidemment Adel Bakawan pour avoir organisé tout cela. Ce soir, bien sûr, où nous vous invitons, l'ambassade de France vous invite avec grand plaisir, mais surtout pour les jours de réflexion en commun qui ont été organisés. Merci au Centre français de recherche sur l'Irak, merci à la Civil Development Organization et merci à la Barzani Charity Foundation, qui sont les trois partenaires qui organisent ces rencontres. J'ai remarqué en regardant la liste des participantes et participants que la quasi-totalité d'entre vous ont moins de 30 ans. Il y a autant de filles que de garçons, de femmes que d'hommes, et vous venez de l'ensemble des régions du pays, et ça c'est vraiment formidable. Vous représentez en réalité évidemment le futur de l'Irak, et c'est ça qui est très important. Bien sûr, votre pays a connu des décennies de conflits, de crises, de douleurs, de violences. Il y a encore beaucoup de problèmes, mais moi je suis très confiant depuis que je suis arrivé comme ambassadeur ici, parce que je vois la force de la jeunesse de ce pays. Ce sont les organisations de la société civile auxquelles vous participez qui construiront aussi cet avenir. Et pour tout ça, la France, l'ambassade de France, la France plus généralement, sera toujours à votre côté. C'était d'ailleurs aussi un des messages importants du président de la République quand il est venu à l'été dernier, ici, en Irak, à Bagdad, à Mossoul, à Erbil, pour porter ce même message que je viens d'évoquer. Et donc, bonne soirée, et moi, je voudrais vous applaudir. Après ces moments partagés entre enseignement, visites, sport, détente et activités civiques pour la gestion du camp, la semaine touche à sa fin. La veille, l'ensemble des participants et organisateurs se réunissent sous la grande tente centrale pour chacun à leur tour dire un mot sur leur ressenti, et le plus souvent avec un mot de remerciement pour cette expérience particulière dans leur jeune vie d'adulte. Si 20 de ces 60 jeunes ont été sélectionnés pour être accueillis à Paris par le CEFRI afin de découvrir la France et de poursuivre cette expérience, tous les participants ont joué le jeu du début à la fin. Le jour de la clôture du camp sera une grande fête, en présence de nombreux médias et d'un représentant du gouvernement régional du Kurdistan irakien, mais aussi des responsables de CDO, BCF et d'Adel Bakawan, le directeur du CEFRI.
C'est désormais cette génération qui, demain, aura le pouvoir de bâtir le futur de l'Irak et du Kurdistan irakien, et gageons que parmi tous ces participants issus de la société civile, certains sauront en être les bâtisseurs. الحبت آینه جیا الچارده پارێزگای جیال همه سرتاسری عراقی مناوی ریوبراتیا کمپه دستخوشی و سپاسگزاری بو هر سه لاینن دستگاه خیرخوازی بارزانی CDO و سنتر فرانسی بو تویجینه و العراقی دان که کوپه ارکه هستان جارکادی این کمه بخیر بین سرسر و سرچاوین ما هیویدارین کاتک خوش الوی ناوچا جوان الدورا بارزام سر برن قلب خیراتن سر چاوان رنگا امیدی اوه هبه که لدهاتوا عراقیانش بتوانن بیکو بشین دوباره اکما ایوان نوێنەرایەتی لە 168 کۆمەلگای عراقی ئەکەن چونکە لە 168 کۆمەلگای عراقی تەمەنی لە خوار 30 ساڵەوەیە واتە ئێوە نوێنەرایەتی 27 ملیۆن عراقی ئەکەن 27 ملیۆن ئەگەر بتوانن ئێوە وەکوونەوەی نوێی عراقی نوێنەری ئەم 27 ملیۆنە بەیەکەوە بشین و فۆرمێک بدۆزنەوە بۆ بەیەکەوە ژیان بە دڵنیاییەوە جۆرێک لە گەشتبینی هەیە بۆ داهاتووی عراق زۆر زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونتان سوپاس بۆ هاتنتان لەو شارە دوورانەوە بۆ ئەم دەڤەرە زۆر زۆر جوانە لە باوەشی سروشتا أشكر حضوركم وأشكر تواجدكم في هذه المنطقة الخلابة وأميدكم يا لفرنسا لباريس بتان بين مو ماني حود يا صالحي تر لهمان شون بتان بين مو سباس بو همو لايك شكرا للجميع بەداخەوەتا ئەمڕۆ گۆڕە بە کۆمەڵەکانی بارزانیەکان ئەنفال لە دوای داعشیش هەموو پێکهاتەکانی شیعە سونە کاکەیی مەسیحی یەزیدی هێشتا عێراق وڵاتی بە گۆڕە کۆمەڵەکانە من حەز ناکەم زیاتر لەسەرمە بڕۆم بەڵام ئەمەوێت ئەوە بەبیر بێنمەوە کە کاری گەنجانە وا بکەن ئەم نەریتە بگۆڕێ کاری گەنجانە وا بکەن کە پێکەوە ژیانێکی حەقیقی بێتە ناوانێ کاری گەنجانە کە ئیتر دوور بین لە گۆڕە بە کۆمەڵەکان الكل ماخذين المحاضرات بكل السرور خلال هذه الايام والشيء الجديد لكل مشاركين وحتى يمكن لنا انه كل صباح 45 دقيقه كان رياضه عندنا زگەلەوە نۆوانە لە ماوەی هەفتەیەکدا خوێندراون لەلایەن کۆمەڵێک سپۆر و وانە بێژی زۆر سەرکەوتووە وخلال هذا الاسبوع 9 محاضرات من قبل المدربين بروفيشنالين اللي منطيهم المحاضرات لكم وانەکان وانە بوون لەسەر پێکەوە ژیان لەسەر ئاشتەوایی جگەلەوەش گرنگجیمان بە مافی ئافرەتداوە وانەیەکیان لەسەر مافی ئافرەت بووە هەروەها پرسی گەنجانیش تاوتوێکراوە لە عێراقدا الدروس أو المحاضرات على التعايش السلمي وبإضافة الدرس على حقوق المرأة ودور الشباب في العراق. خۆشحاڵین ئەماژە بەوەش بدەین پێنج سەردانمان هەبووە بۆ شوێنەوارە مێژووی و ڕەمزەکانی پێکەوە ژیان و ئاشتەوای لەم دەڤەرە جوانەدا. وبكل فرح انه كان عندنا 5 زيارات الى اماكن الاثريه والاماكن الرمز للتعايش السلمي. زۆر دڵگرانین کە ئەمڕۆ مەراسیمی کۆتایی و ماڵاوایی دەکەین چونکە هەفتەیەکی پڕ ئەزمون پڕ لە یادگاری زۆر زۆر خۆش بۆ بێکەوە. ومع الأسف اليوم راح نختم هذا الأسبوع اللي كان عشنا سوية والحزن يصير علينا. ئەوەی گرنگ ئاماژە پێ بدەین لە دوێنێەوە زۆر بیرۆکە و زۆر پرۆژەی جوان پێشکەش بە سەرپەرشتیاران کراون کە بتوانین سوود لەو بیرۆکانە وەربگرین و پرۆژەی زۆر جوانیان لێ بەرهەم بهێنرێت. وبكل فرح والسرور يعني من البارحة حتى اليوم الأفكار أو المشاريع من قبل المشاركين مقدمين المشرفين على المخيم حتى احنا هم يصير الآليات للتقييم لهم وهم نقدر نشتغل عليه. زارجك بخير بن ساوان زور خوشحالين بدرتونيان لم خيوتيدا. ومرة أخرى نرحب بكم وكل فرحانين بتخرجهم هذا المخيم.